বন্ধ করো তুই চিন্তা বলো সকমর মাগল তুই চিন্তা বলো সকমর মাগল বিল তুই চিন্তা অমিত শাহ হাই হাই বিজেপি হাই হাই বিজেপি হাই হাই বিজেপি হাই হাই অমিত শাহ হাই এক তো বাত চলে না প্রসায় লখায় প্রসায় লখায় বন্ধ সিএবি বন্ধ করো সিএবি বন্ধ করো অমিত শাহ হাই হাই অমিত শাহ হাই হাই তিনি তো বেলায় খা টংথয়নি বিসিংতৈ সানাকলাयो যে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল যে সর্বনাশা বিল ও বিল সম্পর্কে তো जोंहासो सबाय साना नांलिया जत बरनो साइमानो ও বিল তু খামানে ন যতনি এফেক্টেড নয় ত্রিপুরা রাজ্য ভারত স্বাধীনতা বানমানি উলো যে আইন খাইজাকা নাগরিকত্ব আইন আবার হিনো সিএবি जों সংক্ষেপে ক্যাপ ও বিল 2016 কাখা তাবং নরেন্দ্র মোদী বিজেপি সরকার কেন্দ্র সামান ইয়াগুলো ও সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল সংশোধन खालायै 2014 सालनि 31 तारिख डिसेम्बर जरातै जे रिफ्यूजे बरन पुनर्बासन व्यवस्था खालाय दङ आबो खालायखेंखे तामनाय सिनियर त्रिपुरा हानि बोसारक जों राजबंश हिन्नाय रक अ हानि मालिक रक जों बेबा कमरजाक तेबो कमर सुखै थानाय राज्य गोबां आन्चलिक पार्टी एनजिओस पाल मिलिवै सिविल सोसाइटी दङ कमिटि खावै आन्दोलननि घोषणा खायका अनिर्दिष्टकालीन बुफ्र पाइना साइमिया जों जे पाया साक जों बन खालायनाय सिनि जे बन बिसिंथि जों खालायथाय जों आबो खालाय दङ दिनै जों दाबो पद्मबिल खवाइनि पद्मबिल बाजारगानाव जों कासलाय दङ दिनै जत त्रिपुरा सारं सानामो जोंगो म बिल कासुनानि बागै थै गोनाङा जों थै दंमायखाय त्रिपुरा सारक चिन्ताफोरनो बासिनानिखाय कक सिमि कतर कतर साइकुन लाभ करै सामुंग प्रेक्टिकली बां हरनाय अंखना बाङै आं जत ताकुकते बुकुक चिन्ताफोरनो हामजानाय चिन्ताफोरनि लुकुरावनो आं कयजावो नर जतन बन कासु बन खालायदे ओ सिएबि बिल न रुकुना बाङै जों जतन मा कासुनाय बयनि हावो हरसुं दङ हरसुंनि म बिल कासुना बाङै चिन्ताफोरनि बररक ताक बजारा सिजाया खरक फायदि जों बे बाक्सा जों तिनि अर जा बरक दङ जों सुगपान कासलाय दङ तेबो फायै जोंनो दिल्ली पर्यन्त अमित शाहनि खुनजुव नरेंद्र मोदीनि खुनजुव दिल्ली पार्लियामेन्ट अ कक जाते सगिन त्रिपुरानि खरां आबन बाङै जतन फाइबेना बाङै अंखरबायनि बाङै आं कयो हाम दङ रिक्सा चालक दङ गार ड्राइभार खालाय दङ कागज पत्र क्रै बनि फेमिलि अर अलरेडी फाइ कागज पत्र रेडी कि दङ अ रेडी खाइजार आफरो जत फायै जोंबो चौधनि आगेनो फाइका हिने जतन साबायनाय जि बरक बरक थानाय